नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपनी पिछली दो वीडियोज़ में ये सर्दी और खुश्की से पैदा होने वाले अल्सर और कैंसर के मुतालिक बात की थी। आज मैं गर्मी से पैदा होने वाला जो वर्म है या ये सोजिश है, अल्सर कैंसर, इसके मुतालिक बात करूँगा। ये अल्सर और कैंसर जो होता है अक्सर व बेशतर औरतों को हुआ करता है, यानी मर्दों को भी हो जाया करता है, मगर ज़्यादातर औरतें इसमें मुब्तला हो जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि कुदरती तौर पर औरतों का जो मिजाज होता है ना, वो गर्म होता है, और इस मर्ज़ में गर्मी की वजह से वो जल्दी मुब्तला हो जाती हैं। यानी मिजाज भी गर्म है, चीज़ें भी गर्म इस्तेमाल की हैं, तो गर्मी से ये इसके अंदर मुब्तला हो जाती है। और अक्सर व बेशतर ये मर्ज़ अंतड़ियों में होता है, औरतों को ना अंतड़ियों में, रहम के अंदर होता है, क्योंकि अंतड़ियों का मिजाज भी गर्म है और रहम का मिजाज भी गर्म होता है। और इसकी एक वजह यह भी बन जाती है कि जब औरतों को कब्ज़ का आर्ज़ा लाहिक होता है ना, कब्ज़ का यानी पखाना ना आना, उसका जब आर्ज़ा लाहिक हो जाए तो वो कब्ज़ कुशाई के लिए ना दवाओं का इस्तेमाल करती रहती हैं। दवाएं भी ऐसी होती हैं जो तेज़ किस्म के जुराब होती हैं, और ऐसा वो बार बार करती हैं कि ये तेज़ किस्म का जुराब ले लिया। बस वो एक मेरे पास औरतें आती हैं ना, वो आके ना यही बात करती हैं कि जी हमारा पेट बड़ा हो गया, बस कोई ऐसी दवा दे दें कि हमारा पेट छट जाए, यानी नीचे सब कुछ ना पखाने के जरिए निकल जाए और पेट हमारा छोटा हो जाए। बस वो उनकी अपनी एक समझ होती है, बेचारों को पता नहीं होता। तो ऐसा वो बार बार वो करती रहती हैं और ऐसी चीज़ें वो बार बार हमसे ना मांगती रहती हैं। अब बस अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं एक जुमला कहने वाला हूँ, मैं बस डर डर के कह रहा हूँ कि बाज़ बदकुमाश किस्म की और शौकीन मिजाज औरतें ऐसी होती हैं कि हमल गिराने वाली जिन दवाओं का वो अक्सर इस्तेमाल करती हैं ना, वो बदन में उनसे भी हरारत बढ़ जाती है। जब ये हरारत बढ़ जाती है तो इस मर्ज़ के अंदर वो मुब्तला हो जाती हैं। या वो लोग कि जो गर्म मिजाज की ग़िज़ाएँ वो बकसरत खाते रहते हैं, ये मसलन यानी मर्दों को भी हो जाए या औरतों को हो जाए, तो दोनों के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि वो तीतर खाते हैं, बटेर खाते हैं, मुर्ग, छोटा गोश्त, ये इनको मज़ेदार बनाने के लिए फिर एक और जुल्म करते हैं अपने आप पर। ये बाज़ार में जो मिसालें मिलते हैं ना, इसके अंदर भी यही जुल्म शामिल होता है। वो होता है चाइना साल्ट, बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। हमारे यहाँ 5 रुपये की ये जो चूरन की एक पुड़िया सी मिलती है, उसका नाम चाट मिसाला होता है गालिबन, हाँ, वो उसके अंदर भी ये चाइना साल्ट होता है। मज़ेदार बनाने के लिए जितने भी मिसाला जात मिलते हैं उनके अंदर चाइना साल्ट होता है। बहुत गज़बनाक चीज़ है ये बाज़ारी मिसाले जात हो गए, ये इनका इस्तेमाल करना, या फास्ट फूड हैं, ये पिज़्ज़े, शवारमे वगैरह इस अल्सर और कैंसर का सबब बनते हैं। इसलिए चस्के लेने वाले जो हजरात होते हैं ना, जिन हजरात को चस्के की आदत, या शवारमा खाएँ, पिज़्ज़ा खाएँ, और ये वहाँ से जाकर फना बोटी खाएँ और पकौड़े खाएँ, उसके ऊपर वो मिसाले वगैरह डाल देते हैं और बड़े मज़ेदार मिसाले होते हैं, ये अफराद ना इस मर्ज़ का जल्दी शिकार हो जाते हैं। और ये मर्ज़ ना आम तौर पर ये 40 साल के बाद हुआ करता है। 40 साल के बाद ये मर्ज़ होता है। इब्तिदा में ना ये जो ग्लैंड्स होते हैं ना, इन ग्लैंड्स पर वर्म आ जाती है। जब ग्लैंड पर वर्म आती है और नाफ के इर्द गिर्द एक गांठ सी महसूस होती है, ये नाफ होती है ना जिसे धुन्नी भी कहते हैं, इसके इर्द गिर्द ना एक गांठ सी महसूस होती है। वो गांठ जो होती है ना, ये इसी ग्लैंड्स की वर्म की होती है। ग्लैंड सूजा हुआ होता है, और अगर कई ग्लैंड्स हों, यानी काफ़ी सारे ग्लैंड्स हों, तो ये वर्म जो ना वाज़ेह तौर पर नज़र आता है और कई गांठें उसके इर्द गिर्द महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और अक्सर दर्द मरोड़ के साथ उठता है, यानी दर्द होता है तो मरोड़ हो के दर्द उठता है, और पखाने के अंदर मिख भी आती है, जिसे आऊँ भी कहते हैं। लेसदार मादा होता है, पखाने के अंदर खारिज होता है, और कभी कभी उसके अंदर खून भी आ जाया करता है, और पखाने के वक्त दर्द में शिद्दत भी हो जाया करती है। अगर ये मर्ज़ मैदे में पैदा हो जाए तो वहाँ पर ठहर ठहर कर मरोड़ पैदा होता है, यानी मैदे के अंदर मरोड़ उठता है, और दर्द की टीसें जो है ना उसकी, वो कमर, ये पीछे जो कमर होती है, कमर तक भी पहुंचती है और कंधे तक भी आ जाया करती हैं, यानी मैदे के अंदर अगर पैदा हो जाए तो। और बाज़ दफ़ा ये गुर्दों के मकाम पर भी ना ये दर्द महसूस होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सारे यानी करीबी मोहल्ला होता है, यानी गुर्दों का, पेट का, और ये जो कमर वाला, ये करीबी आज़ा होते हैं, तो ये इनसे मुतासर होते हैं। वहाँ पर ये दर्द होता है। पेशाब का जो रंग होता है ये गहरा जर्द होता है, कभी कभी सुर्खी मैल होता है, कभी सफ़ेदी मैल आया करता है। तो इस मर्ज़ की एक ख़ास अलामत मैं आपको बता रहा हूँ कि आराम और सुकून की हालत में दर्द में भी सुकून होता है, और मामूली सी अगर कोई हरकत हो जाए, मामूली सी हरकत, तो इस मकाम पे फ़ौरन दर्द हो जाता है। या कोई इस मकाम में दर्द को हल्का सा छू ले, हाथ लगा ले, मरीज़ हाथ नहीं लगाने देता, फ़ौरन दर्द का एहसास होता है।
اور سردی کے جو کینسر ہوتا ہے نا اس کی نسبت یہ درد سخت دردناک ہوتا ہے. درد سردی کے والے کینسر میں بھی ہوتا ہے لیکن یہ درد بہت زیادہ دردناک ہوتا ہے. جس کینسر کے اندر درد شدید ہو وہ بھی کینسر ایک علامت ہوتی ہے کہ یہ سردی کا کینسر ہے, یہ گرمی کا کینسر ہے. تو اب اس کے علاج کے لیے میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں. اس نسخے کو آپ سماعت فرما لیں. یہ نسخہ ذرا غور سے سنیں. اس کو ہم نے بنانا ہے اور اچھے طریقے سے بنانا ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زہریلی ہیں, ان کو بنانا پڑے گا. یہ رس کپور, دار چکنا, افیون, یہ ہم نے 10-10 گرام لینی ہے. اور سکمونیا ولایتی یہ ہم نے 20 گرام لینا ہے. اور ریٹھا یہ 50 گرام لینا ہے. ہلدی کلمی شورا یہ ہم نے 150 گرام لینا ہے. یعنی ہلدی بھی 150 گرام, کلمی شورا بھی 150 گرام ہے. اب پہلے ایسا کرنا ہے کہ رس کپور اور دار چکنے کو کھرل میں ڈال کے نا ہم نے 1 گھنٹہ اسے کھرل کرنا ہے. اس کی چمک ختم کرنی ہے ہم نے. پھر جب یہ تھوڑی دیر کے بعد نا 1 گھنٹے کے بعد ہم نے یہ سکمونیا ڈال کر اسے ہم نے کھرل کرنا ہے. اچھی طرح اس کو کھرل کرنا ہے. یعنی کرنا تو تھوڑی دیر ہے, کوئی زیادہ دیر نہیں کرنا پڑے گا, لیکن کھرل اچھی طرح کرنا ہے. پھر بعد میں ہم نے افیون ڈالنی ہے. افیون ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اسے کھرل کرنا ہے. اس کے بعد باقی جتنی دوائیں ہیں یہ ساری پیس کر ہم نے یہ تھوڑی تھوڑی ڈالتے جانا ہے, کھرل کرتے جانا ہے. تھوڑی تھوڑی ڈالتے جائیں گے, کھرل کرتے جائیں گے. سب سے آخر میں ہم نے ریٹھا ملانا ہے. ریٹھا ملانے کے بعد ہم نے کھرل کرنا ہے. جب یکجان ہو جائے سارا تو پھر ہم نے اس کی گولیاں بنا لینی ہے چنے کے برابر. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اس کے اندر جب گولی بنانے لگے نا حکما حضرات تو یہ پانی بالکل تھوڑا سا ملائیں. جب دیکھیں کہ یہ گولی بننے کے قابل ہے, نہیں بن رہی, تو پھر آپ تھوڑا سا اور ملا لیں. پہلے بالکل تھوڑا سا پانی ملائیں. تو اگر زیادہ پانی ملائیں گے پھر آپ کو یہ خشک کرنی پڑ جائے گی, کیونکہ ریٹھے کی وجہ سے نا یہ پانی زیادہ ڈالیں گے تو یہ ساری کی ساری گولی نہیں بن سکے گی, حلوہ سی بن جائے گی. تو یہ گولی جو ہے نا 1 گولی سے لے کر 2 گولی تک صبح دوپہر شام یہ پانی کے ساتھ ہم نے کھلانا ہے. اچھا, اس کے اندر سکمونیا موجود ہے, ریٹھا موجود ہے, یعنی قبض کشائی تو کرے گا, لیکن بعض مریضوں کی ذرا قبض زیادہ سخت ہوتی ہے. اگر وہ گولیوں سے قبض نہ جائے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے کہ چھلکا اسبگول, یہ چھلکا اسبگول ہم نے دودھ میں ڈال کے یا کسی بھی طریقے سے ہم نے اس کو کھلانا ہے تاکہ یہ قبض اس کی رفع ہو جائے. الحمدللہ یہ جب دیتے ہیں نا 2-3 خوراکوں سے درد اور مروڑ کے اندر یہ کمی آ جاتی ہے اور مریض جو ہوتا ہے نا اس کو سکون آ جاتا ہے. اب مریض کو ہم نے جو غذائیں دینی ہیں وہ بھی ہم نے ٹھنڈی غذائیں دینی ہیں, گرم غذاؤں سے ہم نے بچانا ہے. اسے سبزیاں دینی ہیں, کچی سبزیاں کھلائیں اسے, اور یہ ٹھنڈے پھل کھلائیں. یعنی کچی سبزی سے مراد یہ ہے کہ جیسے مولی, گاجر, شلغم اور پھل یہ کیلا, امرود, خوبانی وغیرہ اس قسم کے ٹھنڈے ہوتے ہیں. تربوز ہے, خربوزہ ہے, یہ چیزیں ان کو ہم نے کھلانی ہے. جو پکا کر سبزیاں کھلانی ہیں وہ بھی ہم نے ٹھنڈی دینی ہے. جیسے یہ کدو, ٹنڈا, عربی, بھنڈی, توری, شلغم, مولی, گاجر یہ ٹھنڈیاں ہوتی ہیں, یہ پکا کر بھی ہم نے ٹھنڈی غذائیں دینی ہے. کھچڑی بنا کر دیں, دلیا بنا کر دیں, انہیں دودھ دیں, پیٹھے کا حلوہ, کدو کا حلوہ, ان چیزوں کو یہ چیزیں ہم نے اس کی خوراک بنا دینی ہے. گرم چیز کے بالکل نزدیک نہیں جانا اور گرم ماحول کے بھی ہم نے نزدیک نہیں جانا, اور گرم چیزوں سے مکمل پرہیز کریں. انشاءاللہ تعالی یہ صحت کاملہ عاجلہ ملے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.